Untuk pendanaan program-program PRB yang ada di masyarakat setelah disahkannya Undang-Undang Desa serta peluang perempuan untuk mengakses dana tersebut untuk penguatan dan pengembangan kapasitas perempuan. She wants to know how the opportunity to get fund from village since the enactment of village autonomy village, and also the opportunity of women to access the fund for the women empowerment and capacity. Great, good questions. Very practical. Okay, I will answer your question. Peluang untuk pendanaan program pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat itu setelah adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu ada di pasal 79 ayat 4 bahwa peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Nah, maka pilihannya adalah harus memasukkan program pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Prosesnya melalui musyawarah desa. Itu seperti yang disebutkan pasal 54 bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, antara lain adalah unsur masyarakat desa. Kemudian hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan itu harus diusulkan lewat desa, ya. Kemudian yang bersifat strategis itu ada perencanaan, jadi perencanaan desa. Kemudian itu saja saya rasa cukup terjemahannya untuk Pak Jasan, silakan. I will translate for her. Okay. Yeah, this is like the Indonesia has a new law. It's a village law number 6 in this year 2014, and in the Article 79, it mentioned that it's only 5 years and annually planning that was only accepted by the village government. So there should not be other planning in the village. As a consequence, if the women would like to promote the disaster risk reduction program, so the program should be included in the either in 5 years or in annual planning. So that's the only option. That's the only criteria. Yeah, that's the only option. And this project should go through the village meeting. And in this village meeting, there is also representative from the communities, and so this women group should include that. Okay, thank you. That is a Indonesia. Harapan saya setelah mengikuti AMJRMD, banyak lagi perempuan yang diberi kesempatan dan ruang untuk ikut menentukan dan melaksanakan program di pemerintahan yang didanai dari pemerintah, karena kita sebagai perempuan ternyata juga bisa bekerja, dan tentunya lebih banyak lagi kesempatan untuk perempuan untuk mengikuti, merencanakan dan monitoring untuk segala pembangunan yang ada di desa. My name is Siwi, community leader from Indonesia. My expectation after this conference is that there are more space and role given to women in building community resilience, and there are more space and role for women to implement, also involved in the decision making and the monitoring and evaluate the village development program with a disaster risk reduction perspective. Diberikan kesempatan untuk ikut berkiprah untuk memajukan desanya. And more women are engaged in village development because women also show concrete evidence in building resilience. okay. So Mr. Yu. Cannot tracing about how the progress of the implementation, and we didn't have, and we
don't have the planning to reach the better implementation in the future. Okay, so monitoring and evaluation mechanism. Banjir lahar hujan. Setelah bencana itu, kemudian kami didampingi dari Yakum, dan dari Yakum kami difasilitasi untuk mengadakan pemetaan resiko bencana, juga menyusun rencana aksi desa, juga ada pelatihan untuk membentuk tim siaga. Yeah, so in 2011 there is a cold lava flood after the Mount Merapi eruption in her village, and based on the experience, her village assisted by Yakum Emergency Unit Yogyakarta to help the community make a disaster mapping and as well planning for preparedness and action, and as well to train the community for the task force disaster team. Di dalam tim siaga ini saya memiliki tanggung jawab dalam berkomunikasi dan mendapat dukungan fasilitas radio komunikasi atau yang biasa disebut HT. Melalui radio komunikasi itu kemudian saya masuk ke dalam komunitas, kemudian mendapat banyak kenalan, dan ada yang dari pemerintah juga, juga ada dari pengusaha dan anggota komunitas yang lain. So, as a task force team, she get training, especially in communication, and she handle for the communication, especially handy talkie or walkie-talkie, and because of this, this communication activity, she know more people, from government, from organization, and from more community. Dengan menggunakan komunikasi HT itu, kemudian saya memiliki kesempatan untuk mengajukan proposal di Kementerian PU untuk pembangunan bronjong yang untuk tanggul yang di pinggir sungai itu sepanjang 500 meter yang dilakukan sampai 3 tahap. From this committee, she proposed a proposal to the public works government department to make the embankment in her village. So the embankment is done with three level, and the long of the embankment is around 500 meters. Karena saya sudah memiliki pengalaman dalam pemetaan dan penyusunan rencana itu, maka oleh Kepala Dusun saya ditunjuk untuk membuat pemetaan dan tim inti pembangunan, perencana pembangunan yang didanai dari BNPB dan menghasilkan 4 program, yaitu pembangunan jalan, drainase, saluran irigasi, juga pembangunan jembatan yang berfungsi untuk jalur evakuasi. BNPB melalui Rekompak memberikan dukungan sebesar 400 juta rupiah. So because she's already been trained, so she already has capacity to make a mapping and to make an action plan, and as well knowledge how to implement. And so she's been appointed by the village to handle this, and after they got the fund from the National Agency for Disaster Management, it's around $70,000. $40,000 USD. 40,000 USD.
and this budget used for activity, especially infrastructure. So it's for embankment, for the drainage, and as well to reparation of a bridge. Okay, so let me just summarize for everybody. Thank you. Thank you. And so you learned how to use the walkie-talkie. You're part of the disaster task force. You have raised funds from a BNPB fund to improve the infrastructure in your village. And you have plans to do more, right? Your plan is to improve footbridge and other infrastructure, and you are a leader in your village who is organizing people to do this. Yeah? Okay. So that's. Terima kasih. Nama saya Sivi dari Magelang, Indonesia. Untuk Bapak Aceh, kebetulan di tempat saya juga karena banjir dan bencana, saya juga menerima manfaat untuk dari program Menpan. Kami juga mengikuti untuk proses semuanya itu. Dalam Menpan karena sudah ada musyawarah kelompok untuk perempuan. Harapan saya dalam musyawarah perempuan itu juga tetap diadakan agar suara perempuan itu tetap didengar gitu Pak. Terima kasih. Our translator, her name is Sri. She's a community leader in Indonesia, and her village is affected area by the polar house in Yogyakarta, in Magelang. So actually, she just want to encourage the leader because in the program of the compact, the process is already good because the women already involved in the meeting, the planning, also implementation and monitoring. But she just want to make a recommendation here to ensure that the woman, she wishes that the woman will give more care or involvement as well in community meeting and development planning, because in community development planning